menunggu di Jakarta. Lama guys, jam 9.22 nanti berangkat border. Ini guys, stealing. Check in Pontianak. Panggilan terakhir berupa pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan QG 9918 tujuan Kuala Namu. Dipersilakan segera naik ke pesawat. Kita dari Jakarta ke Pontianak guys. 5. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Citylink Indonesia. Ini dia guys, pesawatnya guys. Kita masuk ke dalam. Ini guys, pesawatnya guys, banyak guys. Ini juga ada guys. Oke, kita matikan video guys, kenapa karena kita sampai di pesawatnya nomor 28. Jauhnya kursinya seperti ini, kursi pesawat. Nomor 28. Ini nomor-nomornya ada di samping ini. Kalau mau lihat. Ini bagasi guys. Citylink Indonesia Airbus 320. Penerbangan ini adalah penerbangan tanpa asap rokok QG 410 dengan tujuan Pontianak. Itu start your seat flow, cover your mouth and nose with the mask, adjust the elastic and round your head and breathe normally. Secure your mask first before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi di depan atau di samping Anda. Silahkan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in the seat pocket in front of your next chair. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention.
take off position. antara Jakarta dan Pontianak, silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, mengunci meja, membuka penutup jendela di samping Anda, dan mematikan seluruh perangkat elektronik Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, shortly we will be landing at Supadio Airport, Pontianak in Kuburaya. Local time now is 25 minutes past 10 a.m. There's a meter between Jakarta and Pontianak time. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upper position, hold your table securely. Open the window shade and switch off electronic devices. Thank you. Sudah mau mendarat sampai di kantor Turki atau lantai tapi sudah mau mendarat.
and landing position. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat. Selamat datang di Pontianak. Silakan tetap duduk dan tidak mengaktifkan telepon genggam sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya terbaik di Indonesia versi Skytrax. Ladies and gentlemen, we have just landed. Welcome to Pontianak. Please remain seated and do not activate your mobile phone until we have reached our final parking position and the fastest seatbelt sign is off. Please be careful in opening the overhead compartment and ensure all your belongings are not left behind. It has been a pleasure to serve you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citylink Indonesia, Indonesia's best low-cost airlines by Skytrax. Ada lukisan yang sangat indah, lukisan dipajang tepat di dinding. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Sampai di Pontianak, Spadion Pontianak, Jakarta Pontianak. Tadi
kita jam 9. Sekarang jam 10. Jam 11. Dan ada saya itu di sana proses. Supaya pun angkot. Itu pesawat kami tadi. Perhatian, para penumpang pesawat udara Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan KIG411 tujuan Jakarta dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. Citylink Indonesia passengers on flight number QG411 Jakarta. Please board aircraft gate number 2. Thank you. Ambil bagasi. Ke ngambilan bagasi dulu kita. Belok kiri. Turun belok kiri. Indonesia. Pindah pesawat. Kita kesini mengambil tas dulu kita. Lewat itu tas kita guys, ini tas kita. Oke, ini keberangkatan, ini mau keluar pulang Spadio.